আমি কাসেম সিদ্দিকী সাংবাদিকদেরকে আপনাদের চ্যানেলে না কোন চ্যানেলে আমার খেয়াল পড়ছে না, বলেছে যে আমি 28 বছর ধরে জলসা করছি, ধর্মীয় জলসা, ইসলামিক জলসা। তা 28 বছর ধরে আমি জলসা করার পর আমি বর্তমানে মানুষের কাজ করতে গেলে রাজনীতিতে যোগদান করতে হবে, এই কথাটা উনি বললেন। তাহলে আমার প্রশ্ন যে 28 বছর ধরে এই ফুরফুরা শরীফের সাহেবজাদারা, এই ফুরফুরা শরীফের সিদ্দিকী বংশের যারা আওলাদ, তাহলে তারা নিজেদেরকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা বলে মুরিদ আছে, তাহলে 28 বছর ধরে উনারা ধর্মের নামে ফুরফুরার নাম ভাঙিয়ে, সিদ্দিকীর নাম ভাঙিয়ে, দাদা হুজুরের নাম ভাঙিয়ে উনারা ব্যবসা করে, তাহলে মানুষের সেবা করে না। এটা বলার জন্য আজকে প্রমাণ হয়ে গেল যে সিদ্দিকী বংশ ফুরফুরার আওলাদরা ব্যবসা করে ধর্মের নামে। মানুষের সেবা করতে হলে রাজনীতি করতে হবে, এ স্বীকার করে নিল, আজকে প্রমাণ করে দিল যে ফুরফুরা যার আওলাদ আছে তারা ধর্মের নামে ব্যবসা করে। এই যে ধর্মগুরুরা মিথ্যে কথা বলবে, লেট মি ফিনিশ। আজকে ওদের একটা এই ফেল, না মৌলানা, না মুফতি, না কারি, না হাফেজ, নাম তার তোহা সিদ্দিকী, সফেদ বাগের খাল পড়েছিল ফুরফুরা শরীফের। ও একটা কর্ণধার লিখত নামের পাশে, ফুরফুরার কর্ণধার, ফুরফুরা শরীফের বলে লিখত। সেই লোকটা আবার ডুয়েল পলিসি লিখত। কিরকম? উনি রাজনীতি করতেন, কিন্তু রাজনীতির সমস্ত সুযোগ সুবিধা নিত মমতার কাছ থেকে, ফিরহাদ হাকিমের কাছ থেকে। উনি নীল আলো গাড়ি চড়তেন, পুলিশ দিতেন, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা। অর্থাৎ উনি পলিসিটা নিতেন গোস্ত হারাম, সুরুয়া হালাল। অর্থাৎ রাজনীতি উনি করবেন না, কিন্তু সুরুয়াটা খাবেন, গপ 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 গপ। এই কাসেম সিদ্দিকী সরাসরি গোস্ত খাবেন, অর্থাৎ সুরুয়া সমেত খেয়ে নিন। এই কাসেম সিদ্দিকীকে আপনি প্রশ্ন করতে চাই, কাসেম সিদ্দিকী যদি বাপের বেটা হয়ে, যদি ইতরের বাচ্চা না হবে, তাহলে তুমি কলকাতার বুকে রাজপথে জনগণের সামনে তুমি বলেছিলে তৃণমূল যারা করে, তৃণমূল মানেই চোর 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 চোর, চিৎকার করে বলেছিলে, জনগণের থেকে আওয়াজ নিয়েছিলে। তারপরে তুমি কি বলেছিলে? যারা তৃণমূল করে তাদের জানাজা করা যাবে না। আজ তুমি যখন নওশাদ সিদ্দিকী দল করলো, তখন এই তোহা সিদ্দিকী বলেছিল আমাদের বংশে কোনো কেউ রাজনীতি করে না, আমরা পীরের আওলাদ, আমরা ধর্মকর্ম নিয়ে থাকি, আমরা কেন রাজনীতি করব, এই তোহা সিদ্দিকী বলেছিল। বাংলায় একটা প্রবাদ বাক্য আছে, ঘর জ্বালানি পাড়া ভোলানি। তা আমাদের মমতা ব্যানার্জি নিজের তো জীবনে ঘর হয়নি, তাই ইনি ঘর ভাঙতে ওস্তাদ। আপনি দেখুন, কংগ্রেসকে ভেঙে উনি তৃণমূল করেছে, উনি তৃণমূলের করার পরে উনি এসইউসি কে ভেঙেছে, উনি বিজেপি কে ভেঙেছে, উনি ফরওয়ার্ড ব্লককে ভেঙেছে, উনি শওকত মোল্লা সিপিএম কে ভেঙেছে, উনি রেজ্জাক মোল্লা তাকে ভেঙেছে, মানস ভূঁইয়া কংগ্রেসের সভাপতি ছিল তাকে ভেঙেছে। আপনি আরো মানে লিস্ট বলতে থাকলে মানে রাত কাবার হয়ে যাবে। উনি আজকে ঘর ভেঙেছে, আজকে সিদ্দিকী বংশের ফুরফুরার ঘর ভাঙলো। এই জায়গাতে
की, देश के माइनॉरिटीज की, और यहाँ पे जो गरीब माइनॉरिटीज मतलब मुसलमान, क्रिश्चियन, ट्राइबल्स, दलित्स, उनको पुश किया जा रहा है इनटू इनविजिबिलिटी। मतलब आप दिखे ना, आप बोले ना, गूंगे बन के रहिए, आप बोलने की जरूरत नहीं है, आप बोले जाएंगे आपको गिरफ्तार किया जाएगा। जब आर्यन खान का अरेस्ट हुआ कुछ साल पहले बहुत ही फ्लिम्सी चार्जेस में, वो एक सिंबॉलिक, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था। भारत सरकार ये ऐलान कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी, देखिए हम शाहरुख खान जो इंडिया का इतना बड़ा सुपरस्टार है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी अलग अलग धर्म के लोग उसकी पिक्चरें जा जाके हॉलों में भर भर के देखते हैं, उसके बेटे को हम गिरफ्तार करेंगे, आप भी बच के रखो, डर के रहो। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद बहुत एक रिस्पेक्टेड प्रोफेसर हैं, हिस्टोरियन हैं, स्कॉलर हैं, उनका अरेस्ट का क्या मतलब होता है? उनका अरेस्ट का मतलब है अगर हम इतने बड़े प्रोफेसर साहब को अरेस्ट कर सकते हैं ब्रॉड डे लाइट में, आप अपना एक राय देंगे फेसबुक पे, ट्विटर पे, आपका चंद मिनटों में अरेस्ट हो सकता है। इस तरह के डर के माहौल में हम लोग को तय करना है कि हम लोग किस तरह की डेमोक्रेसी चाह रहे हैं, और हम लोग तय करेंगे कैसे कि हमारे इलेक्टेड जो बॉडीज, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो हम लोग वोट देते हैं, प्लीज आप लोगों से दरखास्त है, आप लोग सोच समझकर ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करें, समर्थन करें, जो आपके साथ खड़े रहें, आपके सुख दुख में, परेशानी में, जो आपकी प्रॉब्लम्स हल कर सके, जो यहाँ पे डेमोक्रेसी को और ज्यादा मजबूत कर सके। यहाँ पे आप देखिए, ये पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी लगी हुई है ऑपोजिशन लीडर्स को अटैक करने में। जनरल इलेक्शन से पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब को अरेस्ट किया हुआ। ये दुनिया की डेमोक्रेसी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल साहब, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, बिना कोई कन्विक्शन के अरेस्ट हो जाते हैं चंद महीनों के इलेक्शंस में। क्या ऐलान हो रहा है कि ऑपोजिशन कुछ नहीं है, हम एक वन स्टेट वन इलेक्शन वन पार्टी रूल बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट मैसेज बीइंग ड्रिवन आउट टू द सिटीजन ऑफ इंडिया दैट they do not like the opposition. They say we are a democratic country, but they do not believe in the principles of democracy. It means the voices of dissenters, voices of scholars, voices of professors, voices of students will also be stifled. आप देख लीजिए अटैक इतने सालों में, कभी जेएनयू में अटैक हो रहा है, कभी जादवपुर यूनिवर्सिटी में अटैक हो रहा है, एएमयू में अटैक हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहा है। रात के अंधेरे में लोग आते हैं, अटैक करते हैं लाइब्रेरी को, यूनिवर्सिटी को, और यहाँ पे जो इतने स्टूडेंट्स हैं, दे आर बेयरिंग द ब्रंट। वो लोग चोट खाते हैं, मार खाते हैं, लाठियां खाते हैं, किस लिए? बिकॉज दे बिलीव इन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करते हैं। आप देख लीजिए अप्रैल 2019 और जनवरी 2024 में द बीजेपी इनकैश्ड ओवर 660 crore worth of electoral bonds, nearly half of all such bonds issued. While the bonds were introduced as a means of bringing transparency to political funding, they have achieved the opposite. The entire process is opaque, unaccountable,